अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहर अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहर वॉइस में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज मैं आपके लिए एक सच्ची और डरावनी कहानी लेकर आई हूँ जो आपका दिल दहला देगी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे रात की बारिश में नहाना बहुत पसंद था। उसके साथ उस रात बारिश में क्या हुआ, जानने के लिए कहानी को मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और आप भी कोई कहानी या वाक़या हमसे शेयर करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर ज़रूर सेंड कीजिए। आप चाहेंगे तो आपका नाम शेयर किया जाएगा। और कहानी शुरू करने से पहले आप लाइक कर दीजिए। बाद में आप कहानी में खो जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। जल्दी से लाइक करें। कर दिया है ना? तो चलें अब कहानी को शुरू करते हैं। जब बारिश होती थी मैं अक्सर अपना बिस्तर उठाकर छत पर सोने चले जाता था, क्योंकि बारिश में सोना मुझे बहुत पसंद था। उस रात सब घर वाले छत पर सो रहे थे कि अचानक बारिश होने लगी। सारे अपने चादरें और तकिए संभाले नीचे चले गए, मगर मेरी आदत थी कि मैं नीचे अपने चारपाई पर सोता रहता जब तक बारिश जोर न पकड़ती, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता था। उस रात के सारे घर वाले नीचे चले गए और मैं अकेला चारपाई पर सोता रहा। गुनूदगी में था कि अचानक मुझे दो बिल्लियों की जोर से लड़ने की आवाज़ें आईं। लड़ते हुए उनकी आवाज़ें बहुत बुरी लग रही थीं। वो लड़ते हुए छत की चार दीवारी पर दौड़ रही थी और आवाज़ें इतनी भयानक थीं कि पूछे मत। पहले उनकी रोने की आवाज़ें सुनकर मैंने बेचैनी में जाग गया। सोचा कोई जूता उठाकर उनको भगा दूं। फिर सोचा कि मैं अंधेरे में जूता कहाँ ढूंढूंगा। थोड़ी देर बाद खुद ही लड़कर थक कर चली जाएंगी। अचानक खामोशी हो गई। मैं दोबारा गुनूदगी में चला गया। तभी एक बिल्ली की जोरदार चीख मेरी चारपाई के ऐन नीचे से आई और मैं उछल पड़ा। मैंने चारपाई के नीचे झांका, मगर वहाँ कुछ भी ना था। इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर वहाँ कोई भी ना था। मैंने सोचा कि शायद मेरे उठते ही उसने साथ वाले घर में छलांग मार दी होगी। मैंने जूता अपने पास रख लिया कि अब अगर आए तो उसको नहीं छोड़ूंगा। मैं दोबारा लेट गया और खुद को पुरसुकून करते करते थोड़ी देर बाद दोबारा नींद में चला गया। आँख तब खुली जब बिल्ली के गुर्राने की आवाज़ मैंने अपनी चारपाई के सीधी तरफ से महसूस की। उसकी गुर्राहट पूरी छत पर फैल रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ जूते की तरफ बढ़ाया और उसको मारने के लिए उठा, लेकिन देखा तो वहाँ कुछ भी ना था। वो गुर्राहट अब मुझे अपनी बाईं तरफ से आ रही थी। मैं अचानक बाईं तरफ पलटा तो वही आवाज़ मुझे दाएं तरफ से आने लगी। अब वो आवाज़ कभी दाएं तरफ से और कभी बाएं तरफ से आने लगी। कभी दूर जाती आवाज़ और कभी करीब से आने लगती। शदीद खौफ मेरे बदन में दौड़ गया। मेरी पिंडलियाँ और पैर अचानक सुन्न हो गए। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। अचानक मैंने देखा कि एक सियाह बिल्ली दीवार पर बैठी सुर्ख आंखों से मुझे ही घूर रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। मैं कांपते हुए उसे देख रहा था। इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं भाग खड़ा हूँ। फिर वो अचानक बड़ी होने लगी और मेरे देखते ही देखते वो बकरे जितनी बड़ी हो गई और ऐसी नजर आ रही थी जैसे काला चीता हो, क्योंकि वो बिल्कुल सियाह बिल्ली थी। फिर अचानक उसने अपनी पोजीशन ली जैसे वो दीवार पर से मुझ पर छलांग लगाने वाली हो। मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली। मैं एक ही छलांग में नीचे उतरा और सीढ़ियों की तरफ भागा। मेरी चीख इतनी बुलंद थी कि मेरे अम्मी अब्बू और बड़ा भाई सहन में आ गए और मैं सीढ़ियों से नीचे आते ही गिर कर बेहोश हो गया। मगर परेशानियां ख़त्म ना हुई। कुछ दिनों तक मुझे डरावने ख्वाब आते रहे। मुझे वही बिल्ली नजर आती जो कभी मेरे नखरे पर दांत गाड़े हुए थी, कभी वो मेरे खून चाट रही होती। मैं नींद में चीखने लगता। फिर मुझे ख्वाब में भयानक लोग दिखाई देते। किसी का सर नहीं होता, किसी का गोश्त लटक रहा होता, आंखों की जगह काले सुराख होते, किसी के बाजू कटे होते। मैं बीमार रहने लगा। डर के मारे मैं घर से बाहर नहीं निकलता। फिर मौलवी साहब दम करने आते, मुझे पानी पिलाया जाता। मेरी वालदा हर वक्त मुझ पर सूरह यासीन पढ़ कर कूदती। अफाका भी होता
مگر پھر وہی حالت ہو جاتی، بیٹھے بیٹھے چیخیں مار کر بے ہوش ہو جاتا تھا۔ ایک روز میں بیٹھا کسی کام سے کمرے میں اپنی امی کے پاس گیا۔ مجھے ایک دم سے تھوڑا ڈر لگ رہا تھا۔ میں اپنی امی کے پاس گیا، وہ مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونکتے۔ میری امی میری طرف پیچھ کر کے الماری کھولے کپڑے طے کر رہی تھی۔ میں نے امی کو پکارا مگر انہوں نے مجھے جواب نہ دیا۔ میں ان کے قریب گیا اور ان کو آواز دی تو انہوں نے مجھے مڑ کر دیکھا، مگر وہ میری والدہ نہیں تھی۔ وہ خوفناک شکل کی عورت تھی، اس کا رنگ تانبے جیسا تھا، آنکھیں اس کی سرد اور منہ کا دہانہ بڑا تھا۔ وہ ہاتھ پھیلائے ہنسی چلی جا رہی تھی اور مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اس کے دانت چمک رہے تھے۔ میں تو پہلے ہی ڈر کے اپنی والدہ کے پاس دم کروانے آیا تھا۔ اس عورت کی شکل دیکھی تو وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو مولوی صاحب میرے سرہانے بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ میرے ابو شدید پریشانی میں بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب کے پوچھنے پر کہ ان کو میں نے ساری بات بتائی تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر اس طرح کے واقعات میرے علاوہ میرے گھر کے اور دوسرے افراد کے ساتھ بھی پیش آنے لگے۔ کبھی واش روم کا دروازہ اندر سے بند ہو جاتا، پانی ٹپکنے کی آوازیں آنے لگتی، تھوڑی دیر بعد خود بخود دروازہ کھل جاتا۔ ہمارے گھر کا سکون غارت ہوئے 7 مہینے ہو گئے تھے۔ میں اپنی حالت سے اتنا تنگ تھا کہ خودکشی کا سوچنے لگا۔ ایک روز ہمارے مولوی صاحب اپنے ساتھ ایک بزرگ کو لے آئے اور بتایا کہ یہ میرے مرشد ہیں۔ وہ بزرگ سفید کپڑوں میں تھے، سفید عمامہ تھا، چہرے پر سفید داڑھی تھی اور ماتھا ایسے چمک رہا تھا جیسے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور میں رو پڑا۔ میرے والد صاحب نے سارے واقعات ان کو بتائے۔ وہ سکون سے بیٹھے سن رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی اور اتنا سکون تھا اور چہرے پر اتنا نور تھا کہ دل کرتا تھا ان کو دیکھتے ہی رہے۔ انہوں نے میرے والد صاحب کے ساتھ سارے کمروں کا جائزہ لیا، چھت پر جا کر ایک ایک کونا دیکھا اور ساتھ والوں کی چھتیں دیکھی۔ ہمارے گھر میں محلے کی عورتوں کا رش لگ گیا جو ان سے پانی دم کروانے آ گئی تھیں۔ وہ میرے قریب ہی آ کر بیٹھ گئے۔ میرا بھائی مجھے بتاتا کہ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ کچھ پڑھتے رہے اور تمہاری دلخراش چیخیں سننا ہماری بس سے باہر ہو گئی تھی۔ اچانک میں نے آنکھیں کھولی تو وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے پانی منگوا کر دم کیا، کمرے کے ہر کونے میں پانی چھڑکا اور 2 گھٹ پانی مجھے پلا دیا۔ وہ 2 گھٹ پانی ایسے تھے جیسے کوئی آب حیات کہ پیتے ہی میرے سر سے 7 مہینے کا چڑھا ہوا بوجھ اتر گیا۔ میرے کاندھے ہلکے ہو گئے، میرے جسم میں سکون دوڑنے لگا، میری بجھی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ میں اٹھ گیا اور ان کی چھاتی پر سر رکھ کر رونے لگا۔ وہ میرے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگے، پھر وہ چلے گئے۔ آج اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے پھر کوئی واقعہ ایسا پیش نہ آیا۔